Здравствуйте. Здравствуйте. Испугались, брат? Чем могу помочь? Помочь? Да, чем могу помочь? У вас обоя нету? Слушай, а чё смеешься? Это же все обои. Вот смотри, все обои. Я знаю, что это обои. Просто испугался, не так спросил. Хотел сказать, какие обои у вас? Какие? Брат, любые виды у нас есть. Ага. Моющий, Ага. физелиновый, Но. сатиновый. Ага. Понял? Еще много разных обоев. Супер, да, супер? Понятно, понятно. А какие цены у вас? Цены? Начиная с 32 самони, идет дальше. А гран у них есть? Есть! На 180 самони останавливается. Да. Хотите за 180 принесу. Взгляните и себя увидите. Вау. Нет, друг. А. Знаешь что? Грунтовка есть у вас? Грунтовка? Да. Есть. Всех сортов. Принести одну? Нет, не надо. Ладно. Что? А герметик имеется? Да и гермет есть. Тоже по сортам. Первый сорт, второй сорт, третий сорт. Принести вам? Нет, минуточка, не торопись, Нет? брат. Я просто как спросил. хотите. Грунтовка Вы не просто нужна. спросили? Шпаклевка есть у вас? Шпаклевка? Есть. Она бывает несколько сортов. Да. Принести 2-3 штука. Да? Нет, не торопись, брат. Ладно, что еще надо? Слушай, у вас клей есть? Брат, разве обои бывают без клея? Иди сюда, я покажу тебе. Подожди, Идем, куда? покажу. Вот это все клей, начиная сверху до низу, все клей. Какой вам дать? Не надо, а хороший клей у тебя? Да, очень. Вот такой дать 2-3 штуки. Не надо, брат, не трудись. Как это не надо? Иди сюда. Иди сюда. Какой клей дать? Нет, брат, мне клей не нужен. Слушай, ты целый час меня выпитывал. Ничего не покупишь? Брат, честно скажу, мне хлеб нужен. Хлеб? Сразу не мог сказать. Подожди минуту, я тебе хлеб найду. Минуту подожди. Нет. Не беспокойся, я пойду на базар. Мне лепешка нужны. И я тебе лепешку достану. Подожди минутку. Вот тебе лепешки. Напугал, что ли? Сколько тебе лепешек? Брат, ты что, издеваешься? 10 лепешек принес. Лепешка не нужна. А что тебе нужно? Брат, я работаю еще. Ты что, сразу не мог сказать? А? Хотел сказать, ты начал обои, клей... Работу тоже найдем. Да. Знаешь что? Что? Приходи завтра. Ладно, брат. Устал, да? Да. Завтра. Куда? Домой. Иди так. Так иди. Нет, лучше я так Да пойду. там нет выхода. Иди сюда. Держи, неси детям. Пусть едят. Давай, иди. Ну и денек сдался. 2 часа проторговались, а? دوداری آکاش دبای کن. اینا زندگی رو اهمیت دادن در. اینه چخنا شد. اینه مو دستک میپرچه. میدونی دستکش خیلی. برای بالای خونه. خرد تزام. فقط آینده زندگی در کار میشه. قبینه. اینه کم ترک برده. برده الان جوشه زدن در. جوره. کم میگیره. فهمیدی این دونچه توات هم میبره. نگاه کوخی جوره. Kayseri. جوره. میدونه. Kayseri. زندگی چطور کاندوش زنه. دوستی کامنامو ماهی کامنامو السلام علیکم اخی جوره خون نردی Hani guftem miyim okuyuna olmadı. اندو تزا آفرین نسیم جان دوداری اکش این دوستی درینه ما اکی جوره خون نسیم جان دودار ما میشناسی این خیلی مسکو ده بود و همون طرفا یعنی کم استوگیره یاد سده یاد گیره فقط زندگیش در کار میشه بهترین کار است. بیا نسیم جان اکش خروب شد بیا اکی جوره خون
Güzel Kaç akıyor. sayı? Akıyor güzel kanı bismillah. Kori bat o kalım arkadaş. Hiç çıkarmıyorum başını yakın. 60 tonladım. Hamı Majnun Bey'deki tarif mekanı takıyor. Hamya ya. Öyle yalnız bir takıcıda meşine bana jalcuyu ovrafsa istiroha. Nasimcan. Ne baka? İyice bir odada yakar. Biyo taşmış nakaş. Bir odada yakar. Biyo taşmış nakaş naka. Aka, خیلی گپ نیست بین ما و شما. بشکو دو درجان. ای پس خوراک شما. یک چای کبوتی خشوی دیگه برای که جوره خانی چای کبوت ها؟ کبوت یا سیاه؟ Kabul yaktan. Kabul boşa opsiyon beterler. اکه جوره خانی یک مسئله. او وعده کردم که تگی مجنون بید میشینه من جوی آب با یک همسایه زور دارم که Hafiz guftam diye. و هم حافظ هم غزل خان نه. هم نحت خان همه جیت بهترین اکه چای آور Biyo hazır rahman diye taşmış kaçtı baklım. چه کبوته ها؟ Taşmış kaçtı. Rama. Rama diyor. Hazır rahman. Megum saycan. لب اکه Megum hamı hafizi meguftagi. Yagom rap hep nakhuna mana mis taqonom nu mebardora. اکه ما دائمی ریب گوش که ماننده یک هفته بشره میرم هید گیر اکه جوره خان Rama. امی دویده دعوت میکنه میبینه بس صحبت کرده تا خوراک تیار شده مالش Mayış xalq شده استراحت کنن گیره نسیم جان اینجا مهمان نگاه کنن گیره دوستان میگم من یک نماد میخونه که یعنی مهمون من راحت کنه بسیار خیلی مهمون تبش نازک هست برای همین همین خیلی خواندن در کار که مهمون تبش نازک هست اکه با نرنجه شما ده کنی من من مهمونی ما استاد ایسون نه سنجون من همون جای هر وقتا او میگن که رو پرو به هست پرو رو پرو خوش آمده هر مکسه خوش آمده خب نسیم جان دادر جان مسئله خوراک بین خب استاد اول یک چای کبوت ها راحتی جان انا استاد گفتم کو اکه جوره خان استاد بهترین همه ترانه غزل روبایی نحت میخونه ای باور کنم دلت آب میشه بگو زیق نمیشه. هی کجا زیق میشه همین استاد یک تسرود خونه راحت کنیم امجا. خیلی البته آخی استاد برای کنی استاد با چشم یا سرود باشه یا سرود بمان گل برگی روی من خزان گردن مرا هر لحظه و هر روز بیازارد توانی صد توانا را به تو بخشم میندشم اما تو ناتوان باشی با پاس این همه امید قربانی مبادا دشمنم را یار جان باشی مبادا کی عزیزی دیدنم باشی بیمان من سازم و تا در امان باشی بیمان من میرم و تو جاودان باشی بیمان من میرم و تو جاودان باشی راحت کنیم. اوهان اولی شعر بلند. البته بسیار شعری بلند. سرودی ها دلنشین دلنشین همین میخوای که فقط گوش کنید. البته لیکن من همین یک چیز رو نفهمیدم. چرا حافظو در وقتی نواختن همین رباب در دستشون بالا میرن پایان میبین نوازش میکنن. چی استاد بزرگ نوازش نه استاد خوشو نواخت بهترین نغز سرودخونیش هم نغز. البته نه که من در یک چیز اهمیت دادم که همین یک نقطه را همین خیلی داشت تا آخر خونده. کراس دیگه با کی جوره خون من که راحت میکنم از سرودای استاد چشمامو میپوشم دیگه نگاه نمیکنم. استاد این مهمون کمبودی میگه که کمبودی کرد استاد یک نقطه را قبیله تا آخر نواخت. ها برادر شما همین رو نفهمیدید نه این مهمان درست گفتن سجان
بعضا هنرمندو همین میکنن پایان بالا پایان هم که نوت میکنن نه اما موسیقی آهنگ جور میکنن انا من که همین پروفسیونال که هستم انا یک نگاه میکنم ای همین به قبول بشم همین قبیده که قبیدم دیگه بالا پایان جو میرم نه وقت هم میگیرم